Bon, mais vidéo m'a adressé Mahmoud Diko là. Diko, ne be sabali de nyini fe. Diko ne ba nyini fe de ka sabali. I ka yina faso ina. Diko jamana be yorom na bi. Malien den fon fe be qui est conscient. Malien den fon fe be ko banati la. Malien den fon fe be qui bi dien kalama. Qui kununendo, qui bi yere fe. I bi dame fe. I bi faso fe. I bi wasoni yere. I bi wasoni dame. I bi wasoni faso. Fitna kuma ita fo jamana ngono. Wallahi, comme bi dabi. Wallahi faso jekmate. Diko albi warko de bela wa diko albi ebe mu togo de fe diko albi mun joro ko de be ela o man alami dalami wasawa al sayma fawa diko eklente islamé malla sa eklente mu'mine malla eklente ma kalani malla ma kalamba ba de be jamana en kono ya wallahi amana ambi nyom bonya o anga dameni anga horanya bunyawi mais wallahi tchabake mani mungande bi jamana ngona alisini bon ko misir ba yere almami be ko ke kale jon ma mangame jon ba manga yere me ko ke kale jon ba mangame aga sabali sa aga sabali e ko beke jamana ngona e je ko beke jamana ngona e nyaba boye mina ila e kamunu be da iba do ni ala che tsika tani ke Mauritanie diko iba do ni ala che tsika tani ke Morocco iba doni chrétien tsika tani ke Tunisie tsika tani ke Algérie tsika tani ke Égypte tsika tani ke Iran tsika tani ke Lebanon ka balaw wuli dra ka nyashi faso ma na fa dum ni bala à ton âge jendo do ka mo fitne na fele chorba to be wuli albi ke kalanedo ke almami kanga ke exemplaire de almami kanga imaginement de dégager et kanga mo blade ni ma falla ni ma kella e mangate ka demso encourager ka beso ni muruta joni ngama malien ka malien fra i choro bato bi joga fidala ko anyi ma million mungande ko na be bora ko do bi sa do bi balo o ni alache mami ba faso fe ni o ka kuma yewa mami faso ko baye o ka kuma ni wa abi jouer de mode ke ka comme ni bora ka école professeur ku ka cause défend mais en réalité terrorisme actu bi rada kadam so futani ko bla chenina am nga murula am nga masati la ni degu me jamana kono ni gelabe jamana kono balaw mi me am faso kabi kafiri bunu be kam ko fara ha yuqatiluna an-nafsa ma harama Allah alayhim alay ni munu haram yu ko bu gulu de bon nenyene ni aw bu bobi aw kanga munu fo aw kanga bode ka malion ko mo hakliski ka fo faso e ka fo faso de onye tabulu mabo tabulu la jamakulu mabo jamakulu la ibe kumani faso de betoy ka fo jamana nyamo e anga deme be aye femi bato jamana be de mi ngono ni watina fe be jamana bonu kolole ngono ambisa o no fe abarala ne bolo ode kunya fotuwe nga na fala ko ebi bo alsa e tokoro bato e nindame mo diko parce que ere musoma fra il dema fra machima fra ere e somro la diko donc ne ba nyini fe ka sapa fe ki tire de dusuka deni fayala adama de ko do me adama de ko be donte diko ka sabali wallahi ka sabali khairul umuri awsatuha ko la so here may mimbi hakelay jamana nyagamini nafaj mene bi se e mayni alache e jama ba fon fe labo ka kare ko no mene ashima na fa fonye ni mo ka jetrelite ashima na fa fonye la samalima e ga nasoma bi kuna e ga so kono e se gi de ga so ni sanodo e ga sambolo bi kuna nga e bi ga bo ka fata munumbe kulu excité uku yera fa uku yera nindi ulu ka balo garantie to ko garantie itu si to don itu wulu to don itu ga digundo wo otiga sarala parce que ninda me ninga bino tefio eti lafia diko sabali ga hina faso ina ikake alakama ikake fani bakama fo veka buyora ko kama wallahi jamana hine ba bedela on bebi jorla ni afaso ka shine sigi on bebi jorla ni faso ka basigi wallahi fitna kuma ni ta fo watie na ebe kam malien ma million mo 26 mars fa jama tata wa bisigi ma wa kemega malien be dia iba bli kuna e wa dia de
doni e wa bien e kon ba do kon sufu te tu wa bien kon ga la ko e bi ka mo excité ka black chain ni ka كل مالكي تجاني قادري تصوف سني ما شدة تقولكو إيه كنا حكينا مو بيكا أكارسك أموسنا يبولودي mais واتلو لسرافو مو كاتشين فو il faut avoir le courage de le dire parce que ebe femme nous font quand nous comment bon nous fait là et tu le dis que tu l'assumes ok on fera pas fier quand tu assumes tes propos tu assumes la déclaration de guerre dans ce pays on fera pas fier cela ne te fait pas un homme. Un homme, c'est celui qui respecte son pays, son peuple, la constitution de son propre pays. C'est ça un grand homme. Moi, je veux que tu te comportes en tant que grand homme. Du coup, kadne qui est blanc ma belle place là, parce que boyem diri ma boyen ka beaucoup de vous. Jamana ne fait beki. Jamana ne lakana bede auka. Jamana ne karama bede auka. Ebe wuli biki diji ko sini fofe, ashiti ka foye. A bɛɛ faso de y'a k'i ye faso e bɛ se ka faso sara wa kala min b'i la bi faso de y'a d'i ma dɔnni min b'i la bi faso de y'a d'i ma i bɛ misiri min ɲɛfɛ faso de y'i bila ye e bɛ bɔ ka diɲɛ ko ko kɛ i bɛ bɔ ka kɛ ni faso ka bonya de ye ɔ faso bonya yɛrɛ kɛ ni faso y'i bonya i yɛrɛ bɛ faso bonya a bɛ kɛ ten de a yɛrɛ b'a fɔ bonya bɛ mande bonya masigi bɛ yen walahi nin kuma ninnu cɛman ye lafiya di ko. Moi je te mens pas, billah, il faut coordonner. Quand on rentre tableau qui rentre ou bien, n'te ou bien, fati ou bien, bati ou bien. Ou faut qu'on sentir ou bien. Mais, ne vous fait, il a comportement fait. Hasab, je n'ai tout qu'à benna. Ne tu as une mire qui a glan qu'elle a dit. Mais wallahi, diko, et vous savez, et sachini, et tado. Et tu as quand même du sous-bois blachen nasa. N'a pas de mener bala. Allah la crée comme Digo ala na crack na sabali gaina faso nati on sengena on sengena kongo bana minogo bana ame pon jugoro ame nyamo save siro tana dem so ye kalon ke bara tubulu ha amogo be jisanu mono amogo be développement la aw dem ship ma fo fitna comme mashiba o mudina kwe ere baka bato minke ibado ini ala cheka mene doa ere tado o te kele fu ere ya bato mimbe ni ere baka kebi ki disi kushino mi o bato mimbe ni ba ke بعد الإبادة تتقرب إلى ربك رجاء لاستجابة دعواتك ere baka tukuni ka bato ka fe kibi jigire sem ala bato ngamene bato ere mene certitude o table digo sabalsa ay hina jamana inati ay hina faso bay nati wallahi mali mo be bena wallahi mali mo be hakle sigila ay on toro yere ni asraro de la quoi femme ba nyira discours fanga bo ga fanga digo wallahi ya toro faso kono ay mali on tudo yere ni ay faso de toro ay toro wallahi ay be toro ay mo tono ay mo toro wallahi aw kan tabulo ni te hera fela so faso ma de ba bismillah abe santan ko bi ibe bare na ay munye ta se jamana ma ati sabali ta ko kelen dabla mama bo faso e ko aw de yo anati ka fa jamana doya abe jamana don doya abe jamana nyembo doya faso mo sulu mo dro ne be bo awda fo fe faso jokmo ti bo awda fo fe glanik mo ti bo awda fo fe nyuma yasre awti nanoe ni senge o mina dra bala bi wuli ka kwacha ebe mu waru ko de no fe alsa diko ebe mu to ko de no fe alsa diko mu joro ko de be ere la alsa imal manyawa mumbe ebe mu wera de ko on fasola na sore kan disibu ko be kala fu be dine ko kiru te diko bolo e ma mo da ima faso mali bada ina rasoro donu ba kemeni mugabe jamana ngono aga tariku kono endamola ala makoro kata bolo chamambe wa ibi fatu kata ku toy o to wuli ala de o ke mali ala de o ke mande ka chebo boya mande an faula an bola abe cheboyi ay sabali adama din ni seko ni bege ka ba ide soko de bajo a
akan cogoya in na ta ma hɛrɛ foyi lase jamana ma Diko kɛlɛ ye min ye i b'a dɔn wa ne ko ma ko ni aw ni Ala ka di aw yɛrɛ ni Ala cɛ ne ko aw ma ko ni aw ni kira ka di aw ni Ala cɛ aw de ko Ala deli ɲumanw bɛ sɔrɔ aw bolo ne ko o tuma na a k'a fɔ Ala ye an ka jamana mankan ye Ala k'a ban ni aw ka dugawu ma se k'o ɲɛnabɔ aw bɛ fɛ ka bɔ ka mun de yira aw na k'a yira aw na ko vous êtes purs n'a sɔrɔ Ala mago bɛ a ka jɔn ɲumanw na aw bɛ ka aw yɛrɛ bila o jɔn ɲumanw fɛ n'aw ka dugawu ma se ka hɛrɛ foyi se faso ma fo faso kumasuli kumaw fo faso tɛ kumaw fo faso wuli kumaw fo mɔgɔw jatigɛ kumaw ka denmisɛnw accident ka muru ni besew ta jɔnni kama maliyɛn ka maliyɛn faga wa nin ye cɛkɔrɔba de ka kuma ye ko alimami ko dɔnniba ko diinɛ ɲɛmaa association de président Diko a ye sabali sa ni bonya n'Ala y'i bonya wallahi ni m'i janto a la ni ma bonya ma fa bonya in kɔfɛ i bɛ dɔgɔya de wallahi Diko ne yɛrɛ tun n t'a miiri nka bi ne yɛrɛ banna i ye wallahi parce que e bɛ ka cɛnni balo kumaw dɔrɔn de bɛ bɔ i da masuba kumaw dɔrɔn de bɛ bɔ i da ou bien e bɔra au conseil min président la n'i ka o deuxième mandat banna hali bi e ma limaniya wa e fɔra dɔ kɔ e fɔra min kɔ n'o tɛ to Nadi Cam o fa tun ye belebele ye Segu n'o ye Bokari Cam ye Bokari Cam y'a ka ɲɛnamaya kɛ ka s'a ka fatuli ma maa si ma deli ka mankan mɛn jamana in kɔnɔ k'a ko cu wali ca maa si ma deli k'a fɔ ko Bokari Cam ye n ka dɔrɔmɛ 20 ɲami wa maa si ma deli k'a fɔ ko nin ye Bokari Cam ye ka faso kumasuli baara kɛ Bokari Cam m'a kɛ a den m'a kɛ a mɔden m'a kɛ e fɔra Bokari Cam denkɛ fɔlɔ de kɔ n'o ye Cɔrɔna Hadi Cam ye rahmatulahi ta'ala ale hayahullah o Cam o nana hɔrɔnya kɔnɔ yɛrɛwoloya kɔnɔ ka faso au conseil ka baara kɛ faso kami kɔnɔ ka taa da dayɔrɔ la Ala ka hinɛ a la bi o taalen kɔfɛ depuis nana don o don an ka taa 26 mars la don o don an ka taa stade la don o don an ka taa palais la mun de bɛ yen e bɛ mun de fɛ Ala yɔrɔ Ala ma min d'i ma Diko wallahi maliyɛn bɛ sɛgɛn bi i y'anw bɛɛ de tɔɔrɔ an bɛɛ de dusu kasi b'i kɔrɔ wallahi an bɛɛ diminen b'i kɔrɔ nous sommes tous fâchés contre vous parce que tiɲɛ yɛrɛ la Mali ye bonya min ta k'a da e kan hali kɔsa in na Ala tɛ tɛmɛ kalo 2 kalo 3 kan ni jamana kelen de e Mamu Diko décoré ka médaille don i disi la o bɛɛ kun ye halisa k'i ka na ni waleyaw de i ka na ni basigi kumaw de i ka na ni dilanni kumaw de i ka na ni ɲumanya kumaw de o bɛɛ la halisa fasoti kumaw de b'i da o bɛɛ la halisa e k'i ye alimami ye i ka misiri kɔnɔ e bɛ k'i denw de encouragé ko ka muru ni bɛsɛ ta ɲɔgɔn kama e Diko i ni Ala cɛ ni ne ye silamɛya ye ni ne ye Ala ko ye ni ne bɛ kuranɛ kɔnɔ ni ne bɛ hadisa la ni ne bɛ hadisul kursi la tawhidu ye nin de fɔ e yɛrɛ bɛ taabolo min na ne ye wahabiya ye o yɛrɛ to ka dɔgɔ Mali silamɛw la n'i ye Mali silamɛ jɔ 100 o 100 wahabiya 15 de a cayalen mun ye 15 à 20%. O bɛɛ kɔfɛ danaya mɔgɔ y'i bonya mɔgɔ ye danaya da i ka nin bɛɛ la o bɛɛ kɔfɛ i ni d'a ma ko f'i ka faso ci Diko sabali sa wallahi Diko ne ko hali bi o bɔ i k'a fɔ an tɛ k'i faamu kɔngɔ de b'i la wa Diko an tɛ k'i faamu halisa minɔgɔ de b'i la wa Diko an tɛ k'i faamu halisa Ala y'i jɛ mun de la a ma min d'i ma ne ka miiri la faso ye fɛn bɛɛ kɛ e ka foyi tɛ Mali fɛ foyi Mali ye fɛn bɛɛ k'i ye Mali y'i bonya k'i sankɔrɔta Mali ye sanga du i la Mali y'i kalan Mali y'i bonya Mali y'i décoré Mali ye fɛn bɛɛ k'i ye nka i ye mun kɛ Mali ye hali bi halisa ko Amadu Kufa Iyad Agali e tɛ se ka bɔ hɔrɔnya kɔnɔ yɛrɛwoloya kɔnɔ ka imam ka murshid mu'in k'a fɔ i da la k'a fɔ Iyad Agali Amadu Kufa aw bɛ tɔɲɔni min na jamana kɔnɔ nin tɛ silamɛya dɔ ye ninnu de ye kumaw ye minnu kan ka bi da nka e t'o fɔ e b'a f'u ye de ko k'a surseoir o kɛra ye mun ye minnu sara olu ka saya cogoya ɲɛna quoi donc minnu fagara olu ta ɲɛna quoi donc sigi ka fɔ ka k'u fɛ bon minnu sara o ta baba a bɛ f'u ye de aw bɛ tɔɲɔni de la nin tɛ silamɛya dɔ ye wa nin ye kafiriya de ye ne tɛ se k'o fɔ
alisa e bɛ fɛ k'i profiter ni citoyen lambda anw kunfu ni ye hali bi k'i nin da faso maliba kan k'i b'a tɔ ci wa Diko sabali sa Diko i bɛ bi sini i fana bɛ se ka sa dɛ Diko n'i fana sara nin cogo in na tan n'i fana ye ala sɔrɔ n ye a ye min fɔ k'o bɛ kuranɛ kɔnɔ a ye min fɔ k'o bɛ hadisa kɔnɔ a ye min fɔ k'o b'a ɲɛ lahara i yɛrɛ bɛ siran kan dɛ parce que ni lahara de ka surun bi ɲɛnamaya ye ne kɔni y'i den ne bɛ bɔ bi k'a f'i ye tiɲɛ yɛrɛ la i n'i ka cɛkɔrɔbaya Diko i ka baara kɛcogo fili camanba de b'a kɔnɔ i kumacogo man ɲi fiyewu hali fitinin parce que n'i yɛrɛ bɛ kuma i bɛ kuma ni fitinɛ sugu minnu ye tabakuturu ni tɛkɛburu ni riya o de ka ca kɔnɔ an bɛ yɛrɛ yira ni yɛrɛ bonyaw de y'a kɔnɔ aw tɛ fɛ k'a mɛn ko maa si bɛ aw sanfɛ